Pag-isa sa mga pag-isa, Mr. and Mrs. Nicolas Ibarra Cabong. Pag-isa sa kalaan ni Victoria Menesio, Lourdes Tabasco, Alan Yadin, Tete, Geraldine, Danilo, Isa, Bernie, Virginia, Pilar, Osanan, Kalas, Politoli, Analisa, Kabaho, Hamilton. Pag-isa pasalamat alam sa mga nasinigawat umalo palabas sa pag-isa Denisa. Pag-isa alam sa kanang mga kalaan ng mga mapel na rin sa kanang mga kalas sa mga pagkika. Pag-isa sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang kita mahimo ang ngayon sa pagsaulog ng Santos nga misa at unang inungsulan ang atong mga sanat. Aron ang iyong bugtong anak, magpaambit ka na mo sa iyang pag-Diyos. Human siya magpaubos ang pag-ambit sa among pagkatao. Nga mong ipangayo, pinambit sa mong Ginoo Kristo imong anak. Nabuyo kariman kanimo, ug sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa katuturan.
Pag-ibig na kalinaw hangtod sa kahanturan. Pagbasa sa sinuglanan sa Ebanghelyo, sumalat ni Mateo. Mao kini ang talaan sa gikan ni Jesus kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac mao ang amahan ni Jacob, si Jacob mao ang amahan ni Juda o sa iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares o ni Sala, si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao ang amahan ni Esrom, si Esrom ang amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab mao ang amahan ni Naason, si Naason mao ang amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz mao ang amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isai, si Isai ang amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon mao ang amahan ni Roboam, si Roboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa, si Asa mao ang amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao ang amahan ni Joram, si Joram amahan ni Uzias. Si Uzias mao ang amahan ni Jotam, Jotam mao ang amahan ni Akas. Si Akas mao ang amahan ni Ezekias. Si Ezekias mao ang amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon mao ang amahan ni Uzias. Si Uzias mao ang amahan ni Jeconias ug sa iyang mga igsoon. Itong panahon nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babylonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak ni Salatiel. Si Salatiel may amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel may amahan ni Abiyon. Si Abiyon may amahan ni Eliakim. Si Eliakim may amahan ni Asor. Si Asor may amahan ni Sadok. Si Sadok may amahan ni Akim. Si Akim may amahan ni Eliud. Si Eliud may amahan ni Eleazar. Si Eleazar may amahan ni Matan. Si Matan may amahan ni Jacob. Si Jacob mao amahan ni Jose. Ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus kalingadlag Mesiyas. Busa may napulog upat kakaliwatan ikan kang Abraham hangtod ni Hari David. Kung napulog upat kakaliwatan ikan ni David hangtod sa panahon sa pagabihag sa mga Israelita. Kung lain napulog upat kakaliwatan ikan sa pagabihag hangtod nga natao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Okay ka na? Okay ka mo? Isang kabot, diri kahapon, na naabot ka ron. Diri ko daghan kasi pagpagpag. Kinsay diri kahapon, unyawang karon. Mga igsoon, ang atong Ebanghelyo karon ini ikaduhang adlaw sa Misericordio, gitawag siya og genealogy. Genealogy. Pagpasabot, listahan, talaan sa kagikan o sa mga kaliwat ni Kristo. Kung makita nato nga tinuod si Kristo 100% God, at the same time 100% human. Ano man, masuta man nato, matrace man nato ang iyang kagikan. Nag-isgot man kaliwat. Dako kayong gubot sa pamilya kung so may gubot sa pamilya kano magkagubot ka ano kung ang anak na bagong na tao tualiwan sa silingan. Dako ang gubot ka na noon
Unang anak na bagong tao, tuwaliwan sa silingan. Iniap mo na imong kapatid, awag mo na. Kung asa na siya liwat na sa Ginoo, o liwat sa yawa, nawa, iniap mo kapad, sa economy, liwat sa Ginoo, o pinipigas o liwat sa... Maningkamot na mga igsoon, nga kita may liwat sa Ginoo. Nadungog na to ang talaan sa listahan sa kaliwat ni Kristo. Apan bisan pa man, nadungog na to ang talaan o listahan sa kaliwat ni Kristo. Nagpadayon din maong listahan pinaagi sa atong bunyag. Tungod sa atong bunyag, nahimo kitang adopted children of God. O nagpadayon din maong listahan, o kay nabunyagan man ta, nahimo tang anak sa Diyos, kaliwat sa Diyos. Kung itong ipalingin na mo sa iyong kapad, kung nagpabilin pabatang kaliwat sa Ginoo. Ato bang napanalipdan, ato bang napadayon diha sa atong kinabuhi nga kita liwat sa Diyos. Mga igsoon, na ako'y isugin ninyo ba? Kana ganing panahon sa ofertoryo, na pagpunghalan mo, kung ang panig diri sa altar, magkuha sa kalis, bubutang o pino, kunya, bubutang na yun, duha ka to sa tubig, sa pino. Kaya ba mo nga, doon na may iyaw-iyaw, anak? Na mag-iyaw-iyaw ba? Hindi mo kadungog. Kung ba na yung iyaw-iyaw, no? Namin iyaw-iyaw. Samtang nag-uupo mi sa pino, nasagulan o tubig diha sa kalis. Ako sa Inglison. Ang aming iyaw-iyaw anak mauni, by the mystery of this wine and water, may be able to share the divinity of Christ who humbled Himself to share in our humanity. Nga kami unta makaambit sa pagka-Diyos ni Kristo, sama nga nagpaubos siya sa iyang kaugalingon, nagpakatawag siya aron mo ambit sa atong pagkatawhanon. Nga nung duha man ato nga tubig ang ibutang sa kalis, ikining duha nagpasabot sa duha ka kinaiya ni Kristo. Kung sa may kinaiya ni Kristo, na si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. At least nakahibaw mo nga, kung sa tibuhat sa panig niya, kung siya iyaw-iyaw, samtang sagol sa pino o tubig. O na yung iyampo, nga kining pala ang misteryo, kining pino, nga apot sa yuta, mahimong palaan, pinaagi ning duha ka tubig, nga gisintuluhan sa duha ka kinaiya ni Kristo, matuod na Diyos o matuod na tao. Kanindot, o kita nga mikalawat sa lawas o dugo ni Kristo, miambit ni Kristo o miambita sa pagka-Diyos ni Kristo. Nindot kaayo nga kitang tanan nga mitambong sa Santos nga Misa, nakabati sa pulong, mikalawat kang Kristo, magpadayon ang atong pag-ambit sa pagkabalaan ni Kristo ug makita diha sa atong kinabuhi matag adlaw. Niluta na, oy, ngayon ulit na ito sa atong balay, makita, mapadayag nga ikaw ug ako kaliwat sa Dios. Maunay nindot kayong mahimangno na itong tanan, nga pinaagi usap sa itong bunyag,
giangkon kita nga iya sa Dios. Way problema, no? Kaya giangkon ta nga iya sa Dios. Ang usahay ang problema na nato, kung nadawat bagyod nato, kumbinsido bagyod ta sa atong kinabuhi, makita bagyod sa atong kinadlaw-adlaw ang pagkinabuhi, na kita miangkon, na kita anak sa Dios. Usakay, lahi man nato ipakita isulod sa simbahanan, ug lahi sa dagatong kinabuhi-kabuhian gawas sa simbahanan. Mao na nga mualay unta ang atong pagkaanak sa Dios diha sa atong pagpakirelasyon ngadto sa uban. Nagmata ba mo? Nagkaliwan sa Diyos. Very good. Mao na nga panang atong paningkamutan, kay minawag ng sa lawas sa tugon ni Kristo, si Kristo mikanao ang muambit sa atong kahintag na tawhanon. Mao na nga si Kristo sayod sa atong kasing-kasing. Si Kristo sayod sa atong mga struggles, crisis sa kinabuhi. Nanuman, ang pulong ng imong tao. O mipuyog siya uban kanato. Miambit siya sa atong pagkatawhanon. O iya kitang kinala ngadto sa pagkamalaan. Makita sa tunta sa atong kinabuhi ang pagka-Diyos ni Kristo. Kay atong magkikalawan, atong magkitugutan na si Kristo maghari sa atong kinabuhi. Mauna nga, iniguman ining misa, manghinamon kita, nga iniulit na to sa atong tagsa-tagsa kapalimalay, bit-bit na to ang atong misyon, nga mapadayon na to, na ikaw ako kaliwat sa Diyos, pinaagi sa itong panguna-una, pinaagi sa itong pinulungan, o labaw sa tanan, pinaagi sa atong kinabuhi. Amen. Panginoon. Nga naningla sa sayo nga pamaagi sa pagpapanalipod sa kinabuhi, nga unta makaagos sila sa ilang mga sayo, pinaagi sa langit ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang ka natong manalikamot sa pagsunod sa maayong pagtulunan nga gitudlo ni Kristo, nga sa kanunay kita lipon nga kubarang sa kamatuoran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, manalipod kami. Alang Sakto sa Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, himuang nga magusog kami sa pananangitnon, pinaagibing saktos nga pagkalawat, kini among ipangayo, pinaagibing Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maalaga ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos ka mahal Diyos na tunay madagagdamo sa tananangay matawin, magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang ang iyong nagsigabot kapag itag na sa tanang propeta, pagsagumang hindi matugib, di matutuo siya sa inahan ng ulay, isang iyo siya lingkuhan ng mag-uunyan, o ipailan siya diha sa pagkapon na niyan. Siya ang nagpunong kanamo sa kalipay sa utang nangandang ng ipagsaulog sa iyong pagkatao. Ang ikabot niya, iya kaming mga plagan na nagtukaw niya sa pag-ampo, tugob ang among nga kasing-kasing sa kaminangong o pagday, busan o
Ug sa mga anghel sa langit nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hulog nga pag-aw. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, ang pagsantos ni ining mga gasa, ang mahimong ibig, alam ka na mo, tanawa sa dugo ni Yesu Kristo, ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siya o Pai, ipasalamat kanimo, impikas o mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan, ug miimo, dawat ang iniinyong nga tanan o kahanta, kahit hindi mao ang akong lawas, nga ituriyan, alam kaninyo. Nikuha siya sa kahandis, nipasalamat kanimo pag-usap, nihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan, ug migo, dawatan nini, ug Panginoon ka mga tanan, ikanini, kay kini mauwag kayo sa atong dugo, sa pagtutunay nga kasabutan, ang dugo nga iulaanan kaninyo, ug alam sa tanang mga tao, aron ang sala mapasaylo. Buhatag ini aron maghandog kanako. Salamat tayo ng pagkakalpa na Yesu Kristo, nagahanap kami kanimo Amahan, ang sa kinabuhi ug kanis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip ngayon mo atong pagbubualan kanimo. Ibo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkaliusa diha sa Espiritu Santo. Hinugmi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahigpit kami diha sa gugma, o Galileo ang Papa, ni Alberto ang Obispo, o sa tanang mga pari. Hinugmi sa mga among mga igsuon, mga kaliwan na nangamatay. Karon mag-apo kita sa mga gamiton ang mga puno dito kanato ni Kristo. Sa
adlaw ining panahunan, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanan kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ng Jesucristo among manunubos. Parang bingharian ang kahumong ang ibayan. Abot sa kakanturan. Ginoong Jesucristo, naglutas sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibiling mo ganinyo, akong kalinaw, ihatag mo ganinyo. Ayon ng awang akong mga sala, kung hindi ang pagsalig sa imong sipahan, sibog sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaagan ninyo. Atong ipakita atong panalangin sa unay panalangin, panalangin ninyo, peace be with you. Kini mga modelo sa Diyos, na nagawag ng sa mga sala sa kalibutan, kulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Merry Christmas, gay video. Asa naman yun? Oh, Merry Christmas! Gay. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Talisip. Bye. Okay, ito na tayo guys. Love, joy, hope. Love, joy, yes. Ito na tayo guys.